সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা ছড়িয়ে আজ রাজ্যেও পালিত হচ্ছে ঈদ উল ফিতর। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষ গা ভাসিয়েছেন খুশির এই দিনে। নতুন জামা কাপড় পরে মসজিদে মসজিদে যোগ দিয়েছেন ঈদের নামাজে। বাড়ি ঘরে বসেছে পিঠে পুলি, পায়েস ইত্যাদি নানান রকমারি খাবারের সমারোহ। কেন্দ্রীয়ভাবে রাজধানী আগরতলার গেদু মিয়ার মসজিদে হয় ঈদের নামাজ। এখানে নামাজ পাঠ করান আগরতলা কেন্দ্রীয় টাউন জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুর রহমান কাসেমি। নামাজ শেষে একে অপরের সাথে বিনিময় করেন শুভেচ্ছা। দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে প্রতিটি মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষকে সুশিক্ষিত করে তোলার উপর আলোকপাত করেন ইমাম কাসেমি। এদিকে ঈদ উপলক্ষে আজ রাজ্যেও চলছে সরকারি ছুটি। एक महीना रमज़ानुल मुबारक महीने में रोज़ा रखने के बाद, फास्टिंग का एक इबादत के बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक खुशी का त्यौहार का दिन आता है, उसको ईद उल फित्र कहते हैं। खुशी खुशी होता है। ये खुशी के मौके पर हम हमारे स्टेट के और देश के हर नागरिक को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और सबके लिए हम दुआ करते हैं ये खुशी सब घरों में पहुंच जाए, हर के दिलों में पहुंच जाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह ताला हमारे इस महान भारत को पूरी दुनिया की नक्शा में महान रखे और मजबूत रखे। तो आज खुशी के मौके पर हम यही कहेंगे कि मुसलमान 100% इस्लाम को अगर फॉलो करेंगे, सनातन को मानने वाले 100% सनातन को फॉलो करेंगे, क्रिश्चियन अगर 100% क्रिश्चियन को फॉलो करेंगे, तो दुनिया में 100% शांति का माहौल पैदा होगा।